ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನು ಸಂವಿಧಾನದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಂವಿಧಾನ ಎಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಭಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಇದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತರಿಗೆ ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದ್ರು. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೇಳೆ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಘೋಷಿಸಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತರ ಕನಸನ್ನ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೇಳೆ ಜನರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ 2 ದಿನಗಳ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕೆಳಮನೆಯಾದಂಥ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಈ 75 ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣವನ್ನ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತ ಭಾಷಣವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ನಾವು 370 ವಿಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ NDAಗೆ ದೇಶದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಜವಾದ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದೇ. ಅದರಿಂದ ಭಾರತದ ಏಕತೆಗಾಗಿ ನಾವು 370 ವಿಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಡ ಜನರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಏಕತೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ರೇಷನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಏಕತೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ನಾವು ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದು. ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. आदरणीय सभापति जी, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है. जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था. जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया. संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया. देश को जेल खाना बना दिया गया. नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया. प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए. और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है. कभी भी धुलने वाला. यह सब हिंदुत्व है. दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था. भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी. आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान के प्रकाश में ही मेरी बातों को रखना चाहता हूं. और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, हमारी निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को
मजबूती के देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर काट दिया, क्योंकि देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय सभापति जी, इतने बड़े विशाल देश में अगर आर्थिक रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्थाओं को और विश्व को भी निवेश के लिए आना है, तो भारत में अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए। और उसी में से हमारे देश में एक लंबे अरसे तक जीएसटी को लेकर के चर्चा चलती रही। मैं समझता हूं इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उस समय पहले की सरकार का भी कुछ योगदान है। वर्तमान समय में हमको इसको आगे बढ़ाने का अवसर मिला और हमने इसको किया, और वो भी वन नेशन वन टैक्स उस भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में राशन कार्ड गरीब के लिए बहुत बड़ी मूल्यवान दस्तावेज रहा है, लेकिन गरीब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था तो गरीब कुछ भी उसके प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता था। इतना बड़ा देश पर उसका किसी भी कोने में जाए उसका उतना ही अधिकार है। एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को मजबूत